इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत दर्दनाक तकलीफ दे सानिया हुआ है अभी पेशावर में, और दहशतगर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया, और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले दहशतगर्दी के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, और वो मैं उसके पर अभी बाद में बात करूंगा। और फिर इनकी कुर्बानी देख के तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जी, हुआ क्या है, पाकिस्तान क्यों इस जंग में पड़ा है, ये आप सबको समझना है कि इसके पीछे क्या हुआ कि हम पिछले 20 साल से एक अजाब में पड़े हुए हैं, और बीच में पीरियड आया कि जिसमें दहशतगर्दी बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन ये हुआ क्या था, मैं जरा अपनी कौम की माइंड जग जिनको समझ है उनको पता तो चले कि हम यहां पहुंचे कैसे हैं। देखिए, हमने अफगान जहाद लड़ी। सारी जो अफगान जहाद थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई थी, जो पुराना कबायली इलाका था। मैंने 1993 आज से 30 साल पहले एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के कबायली इलाके के ऊपर, और वो मैं सारे कबायली इलाका वजीरिस्तान से लेकर सारी एजेंसी से होके मैं बजौर तक मैं ट्रैवल किया, मैंने उसकी तारीख पढ़ी, और लिहाजा मैंने फिर वो किताब लिखी। लेकिन जब मैं वहां कबायली इलाके में फिर रहा था तो तकरीबन जितने भी मैं हुजरे जाता था, ज्यादातर उन हुजरों में तस्वीर लगी होती थी एक नौजवान की, और हार उसके गले में डाला होता था। तो जब पूछते थे तो वो बड़े फख्र से कहते थे कि इसने शहादत ली है सोवियत यूनियन उनकी जो फौजों के खिलाफ लड़ते हुए अफगानिस्तान में। तो यहां से मुजाहिदीन भी जाते थे, जो बाहर से हमने अल-कायदा जैसे ग्रुप्स को बुलाया था, लेकिन यहां के लोगों ने बड़ी उसमें शिरकत की, कबायली इलाके के लोगों ने। तो जब 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे, मैं ये बार बार कहता हूं कि यह प्रोपेगेंडा से किसी की जंग को अपनी जंग बनाया गया। मैं तब से कहता गया हूं कि यह हमारी जंग नहीं थी, और उसकी दो वजूहात थी। एक, हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन होगी, उस वक्त सोवियत यूनियन थी, उनके खिलाफ लड़ना जहाद है। कौम ने भी कबूल किया, हमने शिरकत भी की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमें पैसे भी, डॉलर्स भी आए उससे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका उसके बाद फैसला करता है अफगानिस्तान आने में, और अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं, अपनी कौम को भी कह रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शिरकत की थी उस अफगान जहाद में, वो ग्रुप्स, और फिर वो कबायली इलाका के अंदर जो लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया शहादतें हुई उस अफगान जहाद में, अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं जी, अब ये दहशतगर्दी होगी अगर अमरीकियों के खिलाफ आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ आप लड़ेंगे। अपनी दो गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया, अपनी गवर्नमेंट्स छोड़ी। हमने क्यों छोड़ी? अब हमें कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने बंदूक नहीं रखी थी हमारी गवर्नमेंट कराने के लिए। हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि हम सबको खौफ आ रहा है पाकिस्तान का, ये जो तबाही की तरफ ये लेके जा रहे हैं, और मुझे खौफ है कि आगे और हमने कितना नीचे जाना है। IMF मिल भी गई तो वो भी कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से होगा। खौफ ये था कि अगर ये ज्यादा, और इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं है, ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए। इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान, ये आगे लेके जाना चाहते हैं, और इनकी पूरी कोशिश ये है
کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. یہ ان کا پلان ہے. اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں. اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. آئین کے اندر بڑا واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا. اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے, وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی, وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فورینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں, اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینسک رپورٹ ہے, جو عدالت میں ابھی گئی ہے عدالت کے اندر, یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. سو جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں, اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں, تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے, جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے چھت سے گولیاں, ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے, ہمارا ملک ہے. وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی, اور ایک راستہ ہے بس. جو مرضی, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی. عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے. جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی. یہ چوہوں کی طرح نہیں, یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے, کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا. یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے. ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی, پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے, وہ بڑے فیصلے کریں گے. جب وہ بڑے فیصلے کریں گے, اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بعد ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.